अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम दोस्त जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं, सब वीडियो आप सारे दोस्त पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज सूरह ज़ारियात की तिलावत करूँगा, आप सुनेंगे, आपको सुकून मिलेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना, बड़ी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़र्वन फ़ल्हामिलाति विक़्रन फ़ल्जारियाति युस्रन फ़ल्मुक़स्सिमाति अम्रा। इन्नमा तूअदून लसादिक़ुन वइन्नद्दीन लवाक़िउन वस्समाइ ज़ातिल हुबुक। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़िन युफ़कु अन्हु मन उफ़िक क़ुतिलल ख़र्रासून अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून। यस्अलून अय्यान यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारि युफ़्तनून ذूक़ू फ़ित्नतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्तअजिलून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन वअयून आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुहसिनीन। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिलअस्हार हुम यस्तग़फ़िरून। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल्महरूम वफ़िल अर्दि आयातुन लिलमूक़िनीन। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तूअदून। फ़वरब्बिस समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून। हल अताक हदीस ضيف इब्राहीम المكرمين إذ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामन क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून। फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला तअकुलून। फ़अौजस मिन्हुम ख़ीफ़तन क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम। فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم
عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم.